الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ويلا تيغنا ويلا نياغنا غنونينا كموي فبني غلا تيغنا برسو غنا نيما وريكي تنغري ويلا نياغنا غنونينا كموي فبني غسبريني برسو الله غنا جاربي يسوغي كما ونصلي فارسنن كما أدي صحابني أدي دنكني ade sere suge ya khidi ya mawundi kota Allah ganno sukappa annabi jama fa basire dun koni adu sa gasire na gakuni biron dun koni na gasusu kuni kaga sikebe Allah de besu gollengori Allah ganne besu tuganati gollenga alhamdulillah na soro gakuni soro beni gagede iyo kunkini sa gasire do fa basire soro nanti debebe jingere bonondinde nyakara ni Mauritania indaga yo kelli manampumu alhamdulillah yo kukususuru gaytelle besu gere kebe bagandi Allah de wori Allah ganne besu khallella gana na wara mawazinu hasanatinga kallu beni gedo kita o mani de ga kefino isa gasire faban kallu ngede fu beni kita o edo Allah ga nyampani fabani kumaga najati ginya annabiya no satendi satella tondi ken qadangi empalle na gasutu wa gulle fa basire do sa gasire nanti ode togoreta na kita gadi faransi no gonga o akhiya garenyani nyagale jara atahuntenga uroni subwa alhamdulillah ade o khanuti allai adi sigiram paga dinan golle sugana nyanange ke gare nyinino ay kefino isa gasire mammaninga ade laydul laga alla dananti alla gana lenyugo kiniyasu migede togora haruna gaku alhamdulillah alla de laydun timmandi agade laydu ke timmandi alla de lenyugo kinai sammedi ke kota ade togora haruna gaku oye murunu sa gasire do fa basire suda suna duwa keremeda ade togoro ide dina ke yayi olare metuti Allah ya Allahu ta'ala nganne lemine ke korosini Allah ganne sigindini Allah dinandanga agede togoranga niye ke Allah ganne timmandini Allah ganna de silami lemmen su korosini ya Allah ya rabbal alamin kendangi em palle koy khaga tu mogobe ode laydul laga gada nantoy sefene gadanga aywa ke qaso khibaru beni genya adoga bire mogobe ona chance mallasa Allah khana hinno tabaraka wa ta'ala ode ken ko gadanga ojo danginte kunantona sefe khibare yogo yalli akse yogo yalli nde khanun nan se fekenya kamalenki ke khibare are inju burum mais Allah ta'ala ngaso khala fosuntenya na iko tampalle Allah jalla wa ala ade khibare ke arinju mais alhamdulillah Allah ya gana de beri kenya sireni subhanahu wa ta'ala ogoni nan profiter kharsa Allah mbattengebe bawni len ko fay muharram qaso abito tamundi nyani jate yogo malin jate bito kebiyani alhamdulillah ke yani khaso ko yogede ko annabi alayhi salam ageti khaso be sumengal lingi Allah rasul khasom palle ke khaso yani koy ke yani sun khasom palla sumengal lingi Allah nan ko to khason su corona sumi ngobondi ona nafila ni ngobondi ona sadaqa mbakke ngobondi ona quran qarangi ngobondi bawni la hurman qasu sikibe ni gatembe ne mey kengeni khoy nagan khaso ado bano ado ke khasanne ku gona dangon ta kala hurman qaso tana kitama qasu keregi falle on ta tole kun qasu keregi mona biraye ke mo ona fati mon ta fati on tetu qorom profiter golli sire so gan katta de berini economy so gan katta de berini on maga dunge kula hurman qaso ndango yu oge mo sigiram paga ke gaya ni la hurman qaso sinen qasu fananga alla de tegiti la hurman qaso ade munyiti la hurman qaso qorom profiter alla komo qorom profiter alla komo golli sire ndamansu ona ose konde berasuya on tagatu oda rajabun nagala horman qaso tana be garini onyana kammo mayoni ni saha mayoni ni miskina golan taga sere de mana mayoni ni wattengo ay olan taga sikki allada olan taga sumini sari kengarini igtanimu khade waqti laga kam profiter na fambagande allakum lenko geto sefene khibara be kam magede ju wallahi biresu ko mengana giri angiri khen khonga andan ko rengori sahantim mante andam maghri ma koy basun tanga tillem alhamdulillah je merci andam pa baghri kundu nyani angeni gille andeni diro me yamma ga sere tambon tanga anna faga amme korey annata alhamdulillah angeni gille andagam firgon pay andenya fakkanni yoke annata alhamdulillah angeni gilli ka gumenyani andam maramuni andeni yokenge ya khaba kalinki metu kumene lenki galle annati alhamdulillah alla me kutte to ganda anabi alayhi salatu wassalam atibegana illa kere anko tambira dingamma Allah de dunakina ngade ko tabane ke biradi ngamma meti nantina economy de beri na bloquer do kentere ke ngade ko tabane ke khalle ngamma Allah ku fanna latiga
wallahi nga no qube sasa sondo me nga no qube ade duna yimme suwatu beginga sondo me ke ga mo qobe ade duna sutu beginga action yogo ni passé ko wuru filli allah yin qala ngana sogol lan taxen xene ngana sogol lan taxen xene nto ko simmene ya garan qase yogo ni ne kenya wallata man ne sababu ni lenkin pay mu lan nan se fe xada nga kenya xana yam pimmaga o fabani do mani do konante ona wuye ke mulli igano wo xanne mugu ilanti duragana wallahi haqiqatan agananya aksio ke gananya sere suju Allah tanya kan jillagana me Allah wo khala subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah nga wosobe kinni fana sari ngaro no khibare kenogo o be ni ga birene karay mo be ni sengo do gan katti soronde mana corona yogoni la hala muroni tude Allah lay watte go wallo sino man mo reiten surey ame selle purona soro yogoni la hala nyatu kungana foso kungana bogi problem na Allah no bege ala o jarabi ni toromu problem na rodo kinana ga asbabunni Allah fo yo simmandini on Allah ko mo yogoni ya fay wattu yogono rogon ta selle wakati tu Allah ko mo fu be ni ga afrique khere khere nta huya khorondro to corona mela hala nintu on hinne me sakete khirisi khaso ko oni dema mallana ko to su demana ken kota juma ke kota juman kira samedi nguro nga dangini sagal laqe nga torokoro bugu khare khibara ke terinka khasuna terinka de gella gana ni ke danki an sondo men ganyana mo be gellanga katirin khane ibe toronginga ke aksobe ge dangi agana dangi gellanga katirin khane gelli sondo sirega seresuya ana sondo make ane sunondiniya qarangna yige ganden te khennanga nga dangini sagal laqe insigi killi laqe na melonya gobo ninto nga melo ke gobono gaganda nanga wettin sagandini katinga nyaxinga yaxarin qase yogo yeno nga dangini manani ngamaga ane kamaga mana khasonya sagara na girono ishaki sakibe ga maga girona no lomburu korome ada yaxare ketirndi ati lomburu korome de namasa koromo fo me sedi lenkiba yaxare gaganda na kere no ko ye nge mamma ke fayni nge yaxaran qase ke fayni adi kofume adi namasa koromo adi suro manan no adi falle koy ndaga katte nti man hajuanga la ilaha illallah ntankinga kuna masa koromo kapame ado ku kulomburu koromo angi kapame anne manne nyana ado ku mana kaso e atille melanti mo kongo ntanne siro manne me wallahi allah yin kala ngana digambane ko kebe gantano wallahi ndaga te kumbene nde mamma ke fay janka yugo no ngato ko nyani yaqub nantume ay taxunu ay mpayni e kolimetri nyani yugo ke ay nde garan qase ke fayni nti mamma ne mulanna tuwa atillemme Allahumma ya Allah atillemme ijiri ile le nyagaru sikale le nyugo bane yakita ile nyagaru nyeri me le nyagari mbane ngono ame sella fay saqi maga kake ay akina yampati afay maga kanyay ile nyugo nyen sikitia ike ngwi mpa tanchege sine ay lenki wallahi angana mamma ke wori rambo gon tombane allondine angana oranti no sorobe ni ganti kilunga aga kam maga sefeni ndanga ngide tunanti wallahi tampiye nyana kam mafosunte ile nyugonne 55 ans aya ni sikitia abane ani magalle nyugo ani 55 ans aya ni aga sikitia kella hala kama alhamdulillah nda masala do may atile nyugo awine 55 ans sino tammi ada karago awine kenyay ile nyugo ke mais sofer nyani agna kebe kita ada garini katia alhamdulillah le nyugo ke tasio nyanderaga are khonondi ya allah qayam pim ma diga me ke ko nga sikki ngitunga la halabe action ke rage passer kam ma mogobe le nyugo ken tara gollini ay ma kake ke tanke inen kuwa de berini gallo mburu koromo kude na masa koromo kude manani kapame pour ni birandi
nti man no kunne minne adi no kun ko fay sabali bugo saranga jo fene masjidu ikhlas ikka ke fayno nya kallem me nya nanga rongo adi dingira ke la hala adi bangandinda adi dingira ke garaga adi konginda nga khadi nti basuntey alla gana dunge sammedin kota minge bugutanga ka kota ntampinkira de benya imma daga gaganda na ketanya garin kasekeri lomburu koromun kofmei mati fatele kanga annam ma sori falle enti e alla ntampinkori telle ni moro gante yagare maganga kungada wuri magambane kebe aya ringenyinga sari kengari ni kebe gede duna tusu beginga ngetu duna tusu nteginga no to kebire mogoy ngalante mungunu de digame kay kengenya khibarebe nde mamma kenti yeli ante lanka nga kam mo wande ku mana khaso gebe ngamma ati terene atani gena jofene 1h afay 80 tan tege sina wi ne kenyay igna jofene kanga 1h matani 23h walma minuit igna yok mana khaso kita fene idina daga ntinge mulla nan daga muranka masala kefeti killidun sefe nti gangi taxi mutuna kinanga nan sanka nde taxi gume yogo sigindi magambane nyani Allah de nema yogo nya kenda nde ken sigindi nantana lawtu adandaga alhamdulillah kengeri sigi kemma simana nyimme antella tinyantelle bantila nkefeti nkentetelle nkefe khake yagaran qasiyani nemulla ke adandaga yo kunya fayke la ilaha illa allah la ilaha illa allah taxi gume ngere kebe jabi atinke ganani idingetelle me ke yagaran qasame gintenya ni la lantetelle tinke ganani idinget me ke agar kasa suyetu ani mana khasonya sagarana amerin tenya ni idalante telle allah komo ke digame ande dunatu beginga nti taxi gumen nandaga ntanna tante wutu tongunya ni men ke mala wonya na kundu khumene ko yan kama gan katinya na kundu khumene wal man ke yaqilla nya na kundu wal man yaqilla na kundu wal man ke gidanya gare an ka gidanya gare lawonya na kundu nan tamirin te miskina ngeni agi biradi murunu mana khaso agi akapame agi biradi murunu lomburu koromo nde namasa koromo agi kapame khanken nan daga nde ya khanjin to sikki yogora tinne manne wonu tay harbane nti wallahi ke taxi gumente fosu ya garan kaseke nallare nema nyangada wallahi nema ngana nyam maga fitina tan nan posu miskinai miskina Allah ganne seberi yakinni mamanti intedungene ni wutu nta iteringe taxi gumeta nanari Allah nde na tanti qari mobili ganyi maka kota nyimena daga mamande ni Allah taxi gumeta nar alhamdulillah kendunge adayo ko mutu daga tunsi nga ojo kede berni sasa mpage giri mamma ke kanya sasa kundu ngeri nkanga sasa kundu nge bogunonga uri oge daga odage masala ngeda sogore ngori tafana ngero ndeni janka khari ira mubega maka gatelle manani ku sagarate kenya na iran surunga taxi gumenge nyike ira mubele kenya na maka iran sirenga daga bakka agana ibakka na kendro kerondi magana nyika ke droki bogo ntenya londi ni antina nyimbe gana la mutuna bogo nde nyino adi bismillah ikompenga ndaga nyi dagu ketu filiani khari nte bana kunya boy nteni na ira meyogo boy ay mega sakkanonga kumpe ke fakkanyani mana khasenga fakkanyani mana khase wallah alo lumburu koromunde na masa koroma tare pom kungana ini kawandiniya igana kawa ini bi ini gaga soronga tamisa marano ku yemul lasiri ngede ga onta ko nga wuna tinna magawlemme alla yandi khajare bi kundu adi lenyu go ke giri ke akso gi dangini nde yagare kena ga kelli laqe yaqub nantume aya ginga ako sigiri ndugu tafalle yagare khasenge daga ngere ro taxinga adi kitum pilliri falla ati nyugon tantude men dan qanuti allay am pagere suugiyel linkay nke nyi golli ni bitikinya école maîtrise nyaninga mana khaso nyante likine yagare khaseke ma kan senni kenye khande alla nyaga maga mouvement sudeberi alla ngolle ke kundu angi min tuwa golle ndalla nyaga segana nyinda aninde man kana soronde makundu ngante serede mana alla mekinku ngire digame be ko ngojonga kenta
ngitalla genin ku timbana mexin ku anin kun nasorondema wallahi asage ken digam bana gede ko ngindanga la hawla wala quwwata illa billah nti basuntey ndaya ndaga domey mouvement su apprenti nyana khani koragumenya alla de jarabe tanariti ogi tello de gim moto nyai ogarini ida moto mutu ageri atinte wunu alhamdulillah peut-être fonti kem magaigan katti garan kase kede mana mais alla faganya sababu di kem moto mutu la alla li khajare biti keno gonga ati kharsa i encouragente i courage mutu golle lenki suba ndi ko ne ngara daga gemey abaka jikroniya magambane ke alhamdulillah atogowunu wata lenki atogon qilli agana golle suluberna allampi insengeni kebe khar goro tammin kana kefey o daga mamma kedi mo ko ale nyugo keritation nyanderaga ani sofera ko nyatre nan kota maka asefe nyimente mugni siri nta khane sino maneme atine tankere gere sino keregi ikenke tation nyandi tagundi ima ya fay kane tanchege sineya me inteluwaye iga kabe faban kanyani koy iya qempa ya xame selle igira nyagaro kubeni ge yegi gira nyagaro qorempa ya ngana warade saxe kan lanti bakame ya khaso gira nyagaro qorempa akina yampa tage me sella ga saxe ke makake saxe ke gana fonnu be kofme ana ko to kusude mana tanchege sine ya gare kinga jamane be agna isaqqa 1h 2h aga mana khasonya kapame purina ku wotunto dema mutakhunu na manne dugu Allah ko mutakhunu na manne dugu o sunto legeriti wallah lenki nema la nyani nkemaga khumbene ga nyana mo bentitu mamma alhamdulillah di mo ko nde so gorke worinde kompengori suba ke yaqub nantume keri ndi ko ko ngara daga gemey o daga abange ikanga kella hala kama o ge daga bange ikanga kella hala o da tagu o daga manni khanya ge do ju wale nyagare ke bogu atimmatin nam maka ko anda mpay saqayre ordinasi nya fay maga nkina fati ordinasi ke gere safannan qawa analyse fer wutte mutu ntana koy ngande fay to munyani le 22 août 2019 ordinasi be ga maga ko raxo bona ko analyse de bernari so saxi mure ati kunyi telle sigi fewru zininga killu quoi ina koy bannani nga ini de ma message sere ntaka sakka sere garanton qaro fini nga de fini bonondi sere mi de may fay sakka kundunya imagana kebe kita afalor nasi kurumba ngamaga kenni les 5 9 mois lenkira les 5 9 mois ke khaso alhamdulillah ore kunyi tun khobo adango da khal sinkinay mamma kera ore ga biradi ko bada nde yaqub nantume bawni kebe gedo wara on purute nan daga biradi kinay ale nyugo ketation nyani tamma sappe iga wuronga iga kabe i meka nyani yagarin qase ke teyna lo mongono kunya foy me i hajunte kediro mummaga ke gane tantege sine ale nyugo bega sikitiya tation de regade tagundi le nyagarin qakina fata isa qama gano ordinance nga maga kella hala kamma wuronga igana sore ine sappello no yigande question ta khalle mbagandini yagarin qase keti wuri ngatelle ndaga 22h nya ndeni yugo keme gati fonti magalen kiga kinne igena fokita ina nama say go bena kinne ay meta gunu isuro sonko osuwa o gata gunu magana lenkalla do dema o daga marumbo to nin ko bawada ade te mbido 20 litres ado khatti ade sukara ado lipton nandigi kinne nanyille khalsi kinne nantani du dema yogo tona filimenti ay haybande nyanonte mamman ko ke filimene sondo me sugana ke wora munwa Allah yanda khanya kundu antin ko sangano ko kompe wallah alhamdulillah ode orna si jonkon saga ke gay ode ko ina nyangana sorene na kinay inde la intana laydu banere ginda ayan qasin kemay peut-être kharim mama ayan qasane awine tantege sine ntinte mulanga walla ga mana khaso kudo ku sagaran atille messe yantinda inde sorobe gele gantini kilun toge nti butigi gume ke gani kilun toge anda ko rekebe o yesikite Allah gana dunge Allah comme ke xibare yam passé ke action yam passé kundu wala kenya ninge tare dunatu beginga ku ga birene jamane be kundu khari europe kafiri ni siringa nyanga tanchege sine ya garin qasa khaso alle mebe ga sikitanga tasio nyani ye demana me demandana me kite bane filandi
taksigumen nata mexinte ñani nte wuttu kenga jamane be kuya xanjinga bakka jamane be nema ñankana kam moxo fubeni xaga kabane noxonga fabambani lumu iya kungana sore inta xalle mbagandi ñine sappe ñarona suya a wotunte na wuyi kundu dullende daqu mais hinne yellini kan noqu quartier is a soron suyetu ani mana xasoña gagana antila kuña kofme ali lomburu koromu pour iniro mundema tancege sine kenda kara kuro muñana kam moxa sulen jurunte mais hinneni minne allah komo hinne yenne minne allah komo silamini silama xufeti la qesefe golle ñani wallahi annabi de sahaba ni meñi birene kundu abadan النبي عليه السلام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إهن نمية إيا نمديمنا إيا نمسطور ننتمي لابنو انتمي حيبنا والله انتدومني يكون النفق متوانا بلوك إما يقول وين دي يا خنجنغامي les sotana bege kitende ko magambane keda nti soromono iga mulin sigi alla da me ya ga ante sere équipe ni man men kite iga sikino de ma golleke me ge me sere kita o ga gilli ongiri ibe ga golli ni alla da gollalla da angante golli ni alla da ampi am magano ha abadan kade leseme yana tanke kuga ko fondo nga kundude anna bureke yam magandi khin kan ko sinyani andi problème yana bada en tant que kude ya kanjinga me ni nyen kamma ntalla ya hinnanga khoro hinnalla ko mo lampunto o ma kebe o daga armen tu gadi de berada samaya qaranqunga adin qiri wuri aga wunu janka koyoge de ko gada nanti faben geni kala sarin siginte nyani faben kara falle 2 semaines sarin jidite anti faba kalle ke tu kharsa antetu ken ko to de kismenge de goga nyatu gana de yaxne kay merita ga ta kuno lemine nyana to khadija agede wori nke gede sine ke tambo be gaye alo arekila so alo sine mu mana to ga gede ken wori janka ya ken dai fa ba ya ni sa gandin qiri wura ga wun atille men din tirna timma angeti baba ti agni tirni biresu itnan pa ba ne franciay kenya ni janka sa ginge daga jinkille nga gede ga franci pour na lemme kenene kharsa sa ringa na timali fa ba yeno sa rin pay 115 soro nyama ga francia wuri adin kri ati do kirem mekeda ti soro ngede tirndi tati fa bari ani france ari khasun tuga din tuga tati ma ngemulla nan digim pa ba wori ti de ko nan ta fa ba yani nga ti ko yime gare kon ti ay ma ga wa fa ba yani nga kha ganti agida yani kenya ni linge ninda kenta kungala timelo mu filidi magero kanga iga wunu ititi kunnin ke at mulla fabe keta kum paba ge fati allah komo allah de ke jongo rakama allah ganna fankan kinnoy o ga préférer ono du sacrifier ku korinto do ku lesemanto da afrikino gonga ku tampinto da afrikino gonga malla gana bugno ko kino gay ke yani kharso de mouvement ni begame o do go bakayre o se ko ngeni foso ye de berini kara gananya o yimmeni yago telefoni nga gana battenga alla ganne khairi nyanuda qoron durgoto on sage on kono allay alla ko mo nema be gam magan khalifa khalifa ngaya ay wutina maga ko ta santé tu saketo fa la horman qasonya ku meni ganani ko fobe woni ya khanjin sura saketi silamin ko foni nyageni kuya ada laydul laga tintakatelle mana sel intakatelle mana wutu nde nyike ya garin kasega wankindini ya sogoba ke wallahi o gaytelle sasa kundo giri ika ke sasa ya ngeri ojo ndebere ado ojo ke debere den nakante 30 minutes bakka nde ni mama ay ma fayira ngankini allah alante gol nyanga na utaga tugana ale nyagare meselle agana kurtu be kita ani le nyugon khas nyaga men kinai isute duwa nga khadanga khadi sondo mu nyagali ndalla ganno da khanya khalindini khadi boguli ri alla ganno da khabakka li riye khadi suturi alla ganno da khasuturni kake subugu na lowra laqenga ito kuye ketu ba otontetu biro sino kenya komo o hajunte ina seretu one alla yatu bitigi gumenti foke facture nan kiningantila khadi facture ndeberi ay ma khayre
ordinasi ke ga odi sagay ona du alla ganne jarabiye ke tongono nema be alla gana kino ya ganno takandino do korinton na khanga o be ni ga karay khoron kon alla ide nke lay tampille bagandi nan kala tampille bagandi na kumeni dema ke gaso afay finne irangan qiniya afay terene itanya to pusiren tata angna daga sogore ge sifonte alhamdulillah oge ko tike be de berno kuden na fakan kine na nyille khal sikinne kha o me ko to matla ko bono ade sanki o me ko tike ko bono ada yo godo ga sagene o se ko ngin foso nyano makeda alo nyana kena duoda ngalla no dunaro la harasu srote bawni ya garebe ga tancege sina yinten sukhura ibe gana ke tumandalla nan tumandi anan boga ngaten no gonga alla ganno da khayidana ora digamu ku ko ngimanan ni na ko inanti qarsa khoron kon alla inanti anga nema nga andan sarano alla kufa ke fay ari khaso yin saro mungutun tenya faya ma tumandana me kite nema nya faya ma khantetu saraga yillene alla ko montu alla ganne khairi nyano da yo ke ani lenki o jonga khana yam pum ko gele laydu be raga nan to sefene khada to nyong den kamma firawna genya mo gobe olante sefene ke o joyi ke khibare yalli wajibi nyani ona kinyande khayi alla ganno sukuro sini yawmal qiyamah korosin dem pone yen kamma yo sedanta hunyani fofo sugana de beri o yo ko ini khay sedanta hungana ko gada yo onte mulana sere no ko filime adona yimme filima gala halabe ayogo e khanande khonnen suna image ngori ina wura gala halabe ona de masuturanga ibe gana nyamullanga bamako anga mullana londe ga mamma ke woranna kuni annin khirinni moronga ona daga usuna ka ke woraga la hala kebe yo ko khoni do sekonde beri ibe ga malin no anga mulla an kana mamma ketu kuma an kaga ta khunu malinyai anga kata de mana khoy okuga ogida laydu la gada mogobe ale wotun to gebe sere gebe ana pelingerni legeronte yogoni appeli mutu bure xamne feti agoboya oko xane hadama rom munyai Allah bana yatim mantenni anno khiri o numéro ke 72 11 95 ibe gam malinga ngamulla ognani mouvement sur le berni annan ke foy 72 11 95 aywa Allah ganno de mana alaw ni taxalle mayogo yime no ngabanna nyani ona xa koy meyi ono sekonde beran xana sekonde beri be su gana roti fonne Allah no su de mana وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم